बर ॲडमिशन तुझ्या मार्क्सा प्रमाणे तुका ज्या जाग्यार मेळटा पळय थंय तुवें वयचो पडटलो। तुका हांगाच ॲडमिशन जाय म्हणजे हेचो फायदो आमच्या लोकांक कांय ना, स्थानिकांक हेचो फायदो कांयच ना। सो हेका लागून खंय तरी लोकांनी विचार करचो पडटलो आनी खास करून हे सरकारान विचार करपाक जाय। जे लोकांक नाका ते तुमी कित्याक आमच्या माथ्यार मारता? आमकां नाका हे। म्हाका दिसता प्रमोद सावंताचे कान भेरे जाल्ले आहा। मुख्यमंत्री गोंयचो तो भिवपाची गरज ना लोकांक सांगता, पूण खरें म्हणशाल्यार आमकां भिवन राव म्हणटा तो। हेचे कान भेरे जाल्ले आहा कित्याक इतलो तेंप थिवी पंचायतीन मिटींग जाली, ग्राम सभेक हांगासर जो विरोध जालो, गांवच्या लोकांनी ग्राम सभेक एकमुखी ठराव जाल्लो आहा की आमकां ही वर्ल्ड पीस युनिवर्सिटी हांगासर नाका, कारण आमचो सैम्य जो आहा, आमची जी नॅचरल ब्युटी आहा ही नश्ट जातली। फाल्यां ही युनिवर्सिटी येयल्या उपरांत हांगासर जे 10,000 भुरगे शिकतले, म्हाका दिसना हार्डली गोंयचे एक 100-200 आसूंक शकता, पूण 10,000 वेगळे वेगळे डिपार्टमेंट्स आसतले, तितून जे शिक्षण जातले, ह्या शिक्षणाक लागून देशांतलेच न्हू तर अख्ख्या संवसारांतले लोक हांगासर येतले। कित्याक तुमकांय खबर आहा तुमची हांगासरली भुरगीं आहा विदेशांत वयता शिकपाक, आनी ज्या हांव देशाची नांवां घेवंक सोदिना, पूण आमकां खबर आहा जे हांगासर एज्युकेशनाच्या नांवान वेगळे वेगळे कंट्रीचे जे गोरे आसतले काळे आसतले, तुम्ही सोजमन घ्या कित्याक नांव घेतल्या उपरांत एक खंय तरी अपमान जाता दुसऱ्या देशाचो। हे लोक जे आहा आनी हे ड्रग्स वेवसायान चडशे असतात, शिक्षणाची विजा घेवन ते हांगासर येतात आनी ड्रग्साच्या हितून धंद्यान पडटा। फाल्यां आमच्या गांवांत हे सगळे लोक जाय काय कितें आमी हो विचार करपाक जाय। आयज जे कोणूय गांवकार सुद्दां तांकां जो पाठिंबा दिता हेंच्यांनी आपलो विचार न्हू, तुम्ही गांवचोय विचार करनाकात, पूण तुम्ही तुमच्या स्वताच्या भुरग्याचो विचार करात। तुम्ही आयज आसा फाल्यां ना, आमी आयज आसा फाल्यां ना, मरतले वयतले, रावपाक कोण येवंक ना, पूण आमी हे सगळे करता कित्याक लागून? आमच्या पुर्वजांनी हे आमकां दवरलेले ते आमी फुडले पिळगेक दिवपाक जाय, आमी ते सांबाळून दवरपाक जाय। फाल्यां जेन्ना उजो लागता किंवा कसले अदृश्ट येता तेन्ना एक लक्षात धरात की अमक्याचेच म्हणून वचना, सगळ्यांचे व्हांवून वयता। उजो जर पेटलो रानांक जाल्यार सुक्या वांगडा वोलेय जळोन वयता, म्हणजे तुमची भुरगीं सेफ उरतली काय कितें फाल्यां? आयज जे कमर्शियल जाल्ले आयज आमी कलंगूट पळयता आसतले, अंजुना पळयता आसतले, बाकीचे गांव जे बीच रिलेटेड जो एरिया आहा, आयज थंयसरलो जो स्थानीक आहा तो फक्त मतां मारच्या पुरतीच आमकां दिसता की हे पंचायतीक अमको आहा, ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन अमके वोटर आहा, पूण प्रत्यक्षान तुमी जर फाल्यां कलंगूट वचून पळयले तुमकां लोकल दिसतात काय कितें? थंय लोकल दिसना। हे कित्याक लागून? हे सगळे कमर्शियल जाल्ले आहा, हे सगळे जो एरिया जो आहा ह्यो कमर्शियल जाल्ले आहा। आमकां आमची थिवी तशी कमर्शियल करपाची गरज ना, कारण हे केले उपरांत फाल्यां थंय युनिवर्सिटी जाली, 10,000 भुरगे शिकतले, 4,000 भुरग्यांचे हॉस्टेल तयार जातले, बिल्डिंग्यो तयार जातल्यो, तेंची जी शिवेज आसतली ही आयदर पिर्णा वयतली किंवा कांशान येतली। लोकांच्यो बांयो आसतलो, जो नेचर आहा, आयज एका कॅनलाक लागून WRDच्या एका कॅनलाक लागून आमचे लोक अस्नडच्या पोतान ते थिवी मेरेन कसले त्रास भोगता। वांयगण पिड्ड्यार जाले, लोकांच्यो बांयो पिड्ड्यार जाल्यो, लोकांची घरांनी उदीक येवपाक लागले, हे सगळ्यांक खबर आहा। फाल्यां ही युनिवर्सिटी येयली, 4,000 भुरगे थंय रावपाक लागले, 10,000 भुरगे थंय शिकपाक लागले जाल्यार सगळें कितें आहा हें सकयल गांवान व्हांवून येतलें। तेज्याहून फुडें वचून सांगता हांव, रस्तो जो आहा, खंयच्याय व्हडल्या प्रोजेक्टाक 15 मिटर रस्तो दाखोवपाचो आसता। तुम्ही रस्तो ते प्लॅनाचेर आहा तो म्हाका दाखोवनाकात, आमकां दाखोवनाका, आमकां पिशे करनाका, पयलो रस्तो करात मागीर प्रोजेक्ट हाडात। फाल्यां रस्त्याक लागून जे हितून आमच्या कांशान 3-4 मिटर रस्तो आहा, खंय 3 मिटर आहा, खंय 4 मिटर आहा, वाटेक 2 ते 3 कोपेलां आहा, लोकांची घरां आहा, ही मोडटल्यात काय कितें तुमी? हे एश्युरन्स दितात तुमी? कारण दिवंक शकना। खंयचोय जेन्ना कमर्शियल प्रोजेक्ट करता एका 15 मिटर रोड आसपाक जाय। खंय हांव रोड? पेपरार रोड दाखोवनाकात, पेपरार खूब कितें दाखयतात आमी। आदी आमकां भुरग्यापणांत बोटीन बसोंक मेळनासली, बोट चलोवंक मेळनासली, कागदाच्यो बोटी करून सोडटाले आमी, तसल्यो बोटी आमकां दाखोवनाका पेपरा वयल्यो। सो हेका लागून खंय तरी म्हाका दिसता ह्या सरकारान आमचो पाशयेस पिड्ड्यार करनाकात। आयज आमी हांगासर जमल्या, वगत पडलो जाल्यार प्रमोद सावंताच्या बंगल्याचेर धडक दिवपाची कॅपेसिटी आमी दवरता। खंयचेच परिस्थितीन थिवेन ही युनिवर्सिटी येवंक फावना। आमचो शिक्षणाक विरोध ना, आमदार शिक्षण घालून बसला, कोण तरी हो विशय काडलो हांगासर, राजकारणी शिक्षणाच्या धंद्यान पडल्या म्हणून प्रायमरी स्कूल आमची पिड्ड्यार जाल्ली आहा।
पॉलिटिशियन हांव सगळे पॉलिटिशियनाक म्हणटा जितले पॉलिटिशियन शिक्षणाच्या धंद्यान पडले ते धंदो म्हणटा हांव तो ह्या धंद्यान पडले म्हणून सगळे ज्यो मराठी केन्नाय म्हणटा मातृभाषा खंय आमचे गोंयचे शिक्षण खंय काय म्हणटा हे सगळे पिड्ड्यार जावपाक हे पॉलिटिशियन जबाबदार आहा आनी हांगासर आयज ही वर्ल्ड पीस युनिवर्सिटी हाडून आमचे सगळ्यांचे जे भवितव्य आहा आमचो जो नेचर आहा वो नश्ट करपाचें ह्या सरकारान ठरयल्लें आहा म्हाका दिसता सरकारा बेगीन जागो जायात कित्याक हो स्कॅमांचो सरकार सध्या जॉब म्हणल्यार आदले राजकारणी जे आमचे आसले हेंचे जर कसलेच बारीक हितून नांव येयलें जाल्यार स्वता रिजायन जाताले आदर्श आसलो आदल्या टायमार पूण आयज आदर्श बिदर्श कांय उरलेलो ना ही इन्क्वायरी जी आहा सगळे जे एक्टिविस्ट आनी सगळे लोक गोंयचे मागता की हेंचे जॉब स्कॅम कॅश फॉर जॉब हे चल्लेले आहा हितून ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावची ही म्हजीय मागणी आसा ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावची तूं कित्याक भियेताय तुज्या पुलिसांनी जर सारके केल्ली आहा कारवाई तुज्या पुलिसांनी जर सारके केल्ले आहा जाल्यार ते फाल्यां जुईजान एका इन्क्वायरी केलेले तेच आसतले न्हू कित्याक भंय दिसपाक जाय तुका तुवें लोकां फुड्यान वचपाक जाय लोकांक सांगपाक जाय म्हाका बोट दाखयलें म्हज्या घरच्यांचेर बोट येयलें बोड मातर म्हटलें कोणी जाल्यार हय आपल्या कडल्यान ज्युडिशियल इन्क्वायरी केली जुईजाच्या मार्फत इन्क्वायरी केली निकाल तोच जातलो न्हू तुज्या पुलिसांनी जर सारकें केल्लें आहा जाल्यार तेच जातलें हितून खंय तरी डावट येता दिनाय म्हणजे डावट येता सो हेका लागून म्हाका दिसता लोकांनी जागे जावपाची गरज आहा लोक जागे जाल्ले आहा हांवें सांगलें तशें ही युनिवर्सिटीचो जर हो धंदो तुमी बंद करिनात हो सैम्य जो पिड्ड्यार करपाक जे उठलेले हे जर तुम्ही बंद करिनात जाल्यार फुडाराक आमी तुज्या घरा कडेन तुज्या बंगल्याचेर तुका आमी वाटेन भोंवंक दिवचे ना पळय वचत थंयसर आमी निदर्शनां कर इतलेच जाण आसा सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा माझे नाव शंकर पोळजी आणि आम्ही आता गोंयांत सगळे कडेन आंदोलनां पळयत आहा वयता थंयसर वयता त्या गांवांत आंदोलनां चालू आहा सो काल म्हाका किरण सरान फोन केलो कितें सो जेन्युन मुद्दो आहा म्हणून आमी येयले सो आयज काळाची गरज आसा सगळे गांवांतल्या लोकांनी ह्याच लायकीचे सीएम म्हणपाचे लायकीचे आनी उरोंक ना हे कितें हेच्या पयलीं भाऊसाहेब बांदोडकरान गोंय चलयले मनोहर पर्रीकरान गोंय चलयले प्रताप सिंग राणेन गोंय चलयले खूबशे आमच्या सीएमांनी गोंय चलयले पूण इतली निर्दयता कोणी दाखोवंक नासलेली जितलो हो आपल्या गोंयकारा बद्दल निर्दय जाल्लो आसा मेल्ल्या मड्याचे लोणी खावपी लोक हे आयज भारतीय जनता पार्टीचे करपाक उठले न्हू कितें गोंयचे घट्टण निसणटाण हे आमचे न्हंय काबार करपाक उठले शेतां काबार करपाक उठले दोंगर काबार करपाक उठले रानां काबार करपाक उठले पोटां भराना मेल्यांची आयज हेंच्यांनी मायनिंगाचे घट्टण निसणटाण करून कितल्याशा लोकांच्या पोटाचेर पांय ठेवलो आनी आतां जमिनीचे हे दलाली करपाक लागले इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नांवान हे जमिनी खातात मोर्जे जमीन खाल्ली कितें प्रोजेक्ट कसले तुमकां आनी आमकां खबर सुद्दां नासतले हे प्रोजेक्ट कसले ते आमकां काडयेचो फायदो ना ह्या प्रोजेक्टांचो आतां ते किरण बाबान सांगले की जे लोक येतले हांगा शिकपाक हे मायग्रंट लोक येतले आपली वोट बँक क्रिएट करतले आनी आपलो हांगासरलो एमएलए क्रिएट करतले आनी मागीर गेले आमचे गोंयकारपण कितें हे प्रमोद सावंताक पडून वचोंक ना प्रमोद सावंताक एकूच पडला दिल्लीचे तेचे जे बॉस आहा जेंका तो वचोन म्हयन्यान 3-4 फावटी मेळटा तेंकां कशें सॅटिस्फाय करपाचें आयज प्रमोद सावंतान सांगपाचें त्याच्या सीएमाच्या लिडरशिपाच्या अंडर कितले प्रायव्हेट फॉरेस्ट कन्वर्ट जाले ते प्रायव्हेट फॉरेस्ट कितले कन्वर्ट जाले ते सीएम प्रमोद सावंतान सांगपाचें लँड कन्वर्जन जे मॅसिव्ह स्केलाचेर चालू आहा हे आयज प्रमोद सावंतान सांगपाची गरज आसा कोणाच्या आशिर्वादान जाता ते आनी प्रमोद सावंताक विचारलें तो म्हणटा भिवपाची गरज ना म्हटल्यार हो लिटरली गोंयकारांची फकाणां करपाक उठला आयज वयता तो गांव वयता तो मुरगांव म्हणनाका मागीर आमचे थिवी म्हणनाका सावड्डे सांगे फाटीं तो IITचो बोवाळ जालो IITच्या बोवाळाकूय थंयसर तुमी लँडस्केप करूंक सोदतात म्हटल्यार आयज प्रमोद सावंतान ठरयलां कितें आयज प्रमोद सावंतान ठरयलां अमित शाह खूश करपाचो नरेंद्र मोदीक खूश करपाचो हे जागे काडून विकपाचे वाघेरी हिल्स कोणी घेतला तो तेणी सांगपाचो आमकां आनी कोणी विकला तोय सांगपाचो जर ह्या दोंगरांनी जे वन्यजीव आयज टायगर रिजर्व कर म्हणून कोर्टान ऑर्डर दिलेली आहे टायगर रिजर्व जायना कितें जंगलातली जनवरां ती रस्त्यार येता आनी आयज वो 21 विलेजी काडून इको सेन्सिटीव झोनांतले काडून भायर काडून कितें हेंकां दिवपाक सोदता इको टुरिजम आनी हे नाटकां करपाक आनी हे बिल्डर लॉबी आयज लिटरली हे मायग्रंट बिल्डर लॉबीन आमच्या गोंया काबार केलेले आहा आनी आयज जर हेंकां साथ दिता जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आनी आयज प्रमोद सावंत हेंकां साथ दिता गोंयकारांचे कोणाचेर आयकोंक सोदिना अरे गोंयकार रस्त्यार कित्याक देंवले ही पाळी कित्याक येयली तर तूं चुकीचो आहा म्हणून न्हू कितें वयता थंय आयज इच एंड एवरी डे स्कॅम तरी म्हणटा तो खंयच्या राजकारणाचो हात ना म्हणून भितून
म्हटल्यार आयज हे जे सरकार जे चल्ला न्हू हे गोंयकारां खातीर न्हू, हे आयज सरकार दलालीचे सरकार बिल्डर लॉबी खातीर, कसिनो लॉबी खातीर, कोल लॉबी खातीर, मायग्रंट बिल्डर लॉबी खातीर हे सरकार चल्लेले आहा, जे आयज 2000, 5000, 6000 फ्लॅट्स हाडटले कितें आनी आमच्या दोंगरांचेर आमच्या शेतांनी कन्वर्ट करून हे फ्लॅट्स हाडटले आनी आमचे गोंय काबार करतले. आमकां कित्याक जाय रे? आयज जितले जे कन्स्ट्रक्शन येयला न्हू तेतून प्रमोद सावंताच्या सरकारान सांगपाचें आमच्या गोंयकारांनी 1 कोटीचे, 2 कोटीचे, 3 कोटीचे कितले फ्लॅट घेतला ते सांगपाचें प्रमोद सावंतान. तू आयज जो उठ सूटची बरी बरी भाशणां दिता, सूट घालता आनी गोड गोड भाशणां दिता आनी भिवपाची गरज ना म्हणटा न्हू, तू भितूंतल्या भितर हांसता. कित्याक हांसता? तुका खबर आहा की आपूण गोंयकारांक फोटींग उलोवन तांकां पिश्यांक काडले म्हणून. कित्याक आनी आयज तुका कोण काडूंक कित्याक शकना खबर आहा मरे? तुजेर मरे आयज वयल्या बॉसांचो हात आहा, कित्याक सांग म्हयन्याचे म्हयने तांकां कितें दिवंक जाय न्हू, टायमार दिता तूं सारकें तांकां, म्हणून तुका ते आयज काडिनात. तांकां टायमार पावता म्हणून तुका काडिनात ते आयज. सो आयज म्हाज्या हिसपान जालें आयज नेतृत्व बदल घडोवपाची गरज आसा, चीफ मिनिस्टर बदल करपाची गरज आसा. कित्याक असलो चीफ मिनिस्टर आमकां नाका जो गोंय काबार करूं म्हटला. देव बरें करूं. आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका. सोडचे ना रे, सोडचे ना, सोडचे ना, अरे सोडचे ना रे, सोडचे ना. Thank you, sir, for saying few words. Now I request Mrs. Geeta Shetty to propose the vote of thanks. सरपंच म्हजें नांव गीता शेटे, पंच मेंबर. म्हाजें घर थंयच आसा, युनिवर्सिटी येता थंय. सगळ्यांचे धन्यवाद करता. मेरी आमची पुलीस, सरपंच, बाई किरण बाई सगळीं येयला तेंची. आनी म्हाका खूब बरें दिसलें. बाई आमचो पयले पासून आमच्या फाटल्यानूच आसा, म्हाजी पंचायतूच आसा, सरपंच आसा, मेंबरूय आसा सगळे, आनी म्हाजो सगळो लोक आसा, गांवचो लोकूय आसा. आनी म्हाजेंय घर थंयच आसा, मेन युनिवर्सिटी येता थंय. आनी आमचो जो MLA आहा न्हू तो आमकां आतां एक लेटर करता, म्हणजे एक उलयतात लेटर करता की आमचे स्वता खातीर आमी उलोवंक शकना. आमचे स्वता खातीर म्हणजे आमची जी घरां वयता जाल्यारूय आमी ओगी रावपाचें, आमी MLAक सपोर्ट करपाचो की आमची वचूं न्ही म्हणून घरा. पूण आमची लेटरां केल्यार आमी भियाना. आमकां लेटरां कितली येवं आमी कांयच भियाना. आमकां व्हरून पुलीस स्टेशनार सुद्दां घातल्यार आमी भिवपाक गरज ना, कित्याक आमच्या वांगडा खूब लोक आसा, आमची सगळी थिवे आसा, आमचो जायतो लोक आसा आमकां. तेज्या कारणान हांव सगळ्यांचे धन्यवाद करता. देव बरें. किरण सर, जसे तुम्ही म्हटलं आता स्कॅमाचो विषय, आम्ही पळयलो की जागो जमीन दोंगर राखपा खातीर तुम्ही सगळो गांवचो लोक हांगासर जमले, तुम्ही एक्स आमदारूय हांगासर जमलेले आसा. हालींच कांय दिसा पयलीं गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हटलं की जॉब स्कॅम असो, लँड स्कॅम असो, हेचेर आपूण रितसर कारवाई करतलो, कोणाकूच हेतून आपूण सोडचो ना म्हटलेले. हेचेर आतां कितें? एक जाणट्यांची म्हण आहा, आमच्या जाणट्यांनी एक आमकां म्हण शिकयल्ली आहा, हतयाचे दांत खावपाचे वेगळे आसता आनी दाखोवपाचे वेगळे आसता. हाजेर तुमी सजमलो मरे, सगळ्यांक सजमले. तो जे कितें उलयता न्हू ते करिना, तो जे कितें सांगिना पळय ते सगळें करून काडटा. TV सरपंच व्यंकटेश शिरोडकर मिटींग आसली म्हणून म्हाका आमच्या मेंबरांनी लोकांनी इन्फॉर्म केल्लो, तसो हांव आसलो. आनी म्हाजें एक वय आसतलें की म्हाजे ठाम निर्णय आसलो हांव जनते बरोबर आसतलो. देव बरें. आनी कोण दोन लोकल कोण उलयतले?